बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा सबक है रिसालत मुहम्मदी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात। ये बाब नंबर 2, 11वीं जमात इस्लामियात, ईमानियात व इबादात। इसकी जो पहली जुज़ है ईमानियात। अज़ीज़ तलबा, आपको पता है कि ईमानियात जो है इस बाब के जो दो दो जुज़ों में तकसीम किया गया है। पहला ईमानियात और दूसरा इबादात। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने ईमानियात की पहली जुज़ अलिफ जुज़, उसमें तौहीद के दलाइल और तकाज़े, ये सबक का नाम था। आज ईमानियात बेजुज़ रिसालत मुहम्मदी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात, इस सबक की मशक हल करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। सबसे पहले मशक की जाने बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो ईमानियात और इबादात हैं, ईमानियात में 5 लेसन शामिल हैं और इबादात में 4 लेसन शामिल हैं। तो टोटल बाब नंबर 2 में 9 लेसन शामिल हैं। तो एक एक करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मशक की जाने बढ़ते हैं। रिसालत मुहम्मदी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशक। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। रिसालत का लग़वी मानी क्या है? इसका लग़वी मानी पैगाम पहुँचाना। सेकंड, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरफ से भेजे जाने वाले अल्लाह ताला के कलाम को कहते हैं, वही कहते हैं। तीसरी जुज़, सलमा ने नबूवत का दावा किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे करार दिया, कज़्ज़ाब कहला दिया। नंबर 4, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इस अकीदे को कहते हैं अकीदा ख़त्म नबूवत। दुरुस्त जवाब की आखिरी जुज़, जंग यमामा में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कसीर तादाद में जामे शहादत नोश करके दिफा किया, अकीदा ख़त्म नबूवत का दफा किया। तो इसके बाद सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब दें, वही का मायनी और मफहूम बयान करें। तो अपने सबक की जानिब से जवाब इसका आप सफ़ा नंबर 20 पे है। ये सवाल नंबर 2 की पहली जुज़ का जवाब। मुख्तसर सवाल नंबर 2, इसकी जुज़ नंबर 1 का जवाब, वही का लग़वी मानी इशारा करना और चुपके से दिल में बात डालना। ये इनके लग़वी मानी हो गए, वगैरह के हैं। इस तलाह में अल्लाह ताला का अपने किसी रसूल की तरफ से फरिश्ते के ज़रिए पैगाम भेजना, बराह रास्त इसके दिल में बात डालना, पर्दे के पीछे से उसे सुनवा देना, वही कहलाता है। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर वही के ज़रिए अपने पैगाम नाजिल फरमाए। तो ये जो है हमारे पहले मुख्तसर सवाल का जवाब है। दूसरे मुख्तसर सवाल की जानिब जाते हैं मशक पे। दूसरा है, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हिफाजत के हवाले से मुख्तसर बयान करें। सवाल नंबर 2, जुज़ नंबर 2 का जवाब, साबका आसमानी किताबों की तरफ से साबका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के हालात भी महफूज हालत में नहीं मिलते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन की सुन्नत की हिफाजत का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने फरमाया। आपके इरशादात और हालात ज़िंदगी महफूज हालत में मौजूद हैं, जिनसे क़यामत तक आने वाले इंसान रहनुमाई लेते रहेंगे। तो ये हमारे जुज़ नंबर 2 का जवाब है। जुज़ नंबर 3, वही मतलब और गैर मतलब में फ़र्क वाज़े करें। तो ये भी पेज नंबर 22 पे है। सवाल नंबर 2, 3 नंबर जुज़ का जवाब, ऐसी वही है जिसके अल्फाज और मैनी दोनों अल्लाह ताला की तरफ से हों और इसकी तलावत की जाती हो, जैसा कि कुरान मजीद। और गैर मतलब वगैरह गैर मतलब ऐसी वही जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर सिर्फ मानी और मज़ामीन की शक्ल में अकायद की गई हो। जवाब है मुख्तसर। 4 नंबर जुज़, रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 इम्तियाजी खसूसियात तहरीर करें। सबक में इसका जवाब तलाश करते हैं। इसमें सबसे पहले 2 खसूसियात हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इनमें ये सवाल नंबर 2, जुज़ नंबर 4 का जवाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीरियत, ये आलमगीरियत। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप 2 खसूसियत, अब्दियत, अब्दियत और आलमगीरियत। ये जो है मुख्तसर जवाब का चौथे नंबर का मुख्तसर जवाब। सवाल नंबर 2 की 5वीं जुज़ की जानिब जाते हैं। पेज नंबर 21 जवाब था इसका। 5वीं और आखिरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन के कोई से 4 मौजज़ात तहरीर करें।
اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 23 پہ ہے۔ یہ سوال نمبر 2 جز نمبر 5 کا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات کا ذکر موجود ہے، مثلا واقعہ اسراء و معراج جس میں عطر سے خوشبو آنا، فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، درختوں اور پتوں کا ہم کلام ہونا، جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ یہ کافی سارے ہیں، ان میں سے آپ نے صرف 4 لکھنے ہیں۔ ہمارے مختصر اس چیپٹر کے ختم ہو گئے۔ اب ہمارا تفصیلی سوال ہے، یہ سوال نمبر ہمارا 3 ہے، تفصیلی جواب دیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اس سوال کا جواب جو ہے صفحہ نمبر 23 پہ ہے، 23 سے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔ تفصیلی سوال نمبر 3 جو ہے اس کا جواب یہ ہے، ختم نبوت سے شروع ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ مہر تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھا۔ اس کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ کافر کہلائے گا۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی مہر لگ چکی، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، یہ سارا آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے ما کان محمد آبا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بے شک آپ عربی نہ لکھیں، اس کا ترجمہ لکھ دینا ہے، نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ مطلب کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ صحیح بخاری 3535 نمبر پہ پڑھی ہے حدیث، ان خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس کا ترجمہ ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ نے تھوڑا سا یہاں سے یہ بھی آپ نے کر لینا ہے تیار۔ اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے، یہاں کی مذمت فرمائی اور اس کے جہاد کیا، یہ بھی سارا آپ نے تفصیلی سوال میں آ جانا ہے، اور یہ یہاں تک، یہاں پہ آپ سوال ختم کر دیں گے تو یہ ہمارے تفصیلی سوال کا جواب ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ طلبہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ ہمارا باب نمبر 2 ایمانیات اور عبادات میں سے ایمانیات کی یہ دوسری جز تھی، اور یہ دوسری جز جو ہے ہمارے اختتام کو پہنچی۔ تو کل جو ہے اس کی تیسری جز جو ہماری ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسی سبق کی تیسری جز جو جیم جز ہے وہ ملائکہ پر ایمان لانا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔